Halo Lur, selamat datang kembali di channel To Be Ak. Apa kabar semuanya hari ini? Admin doakan semua dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini, kita akan menyaksikan reaksi dari 3 reaktor saat memeriksa Alip Ba Ta yaitu Canon Rock. Mari kita mulai Lur. I'm going to be listening to Canon Rock by Alip Ba Ta, and let's see how it goes. I don't know what Canon Rock is. I'm wondering if it's an acoustic version of Pachelbel's Canon. Oh, funking it up. This is nice. That was cool. I ain't never seen nobody, and I mean never seen nobody handle a guitar like that before. Guitar as a percussion instrument as well as he's playing, so it'll just be like tapping out rhythms on it. That's really cool. Yeah, okay, keep going. I feel like that's all from up, like he's actually plucking them with this finger and not this hand here. It's like, I feel like, I might be wrong, I might be totally wrong, but if he's doing that, that's really cool. Cioè, è inutile insistere, ripeto, sulla qualità anche tecnica di Alip Ba Ta, no? Questo basso, l'evidenza del basso, come lui riesce sempre sistematicamente a farci sentire perfettamente la linea del basso, l'armonia, melodie, la ritmica e non tradendo mai, ma anche nei volumi, anche per come lui ha riarrangiato il brano, è veramente straordinario. It's so impressive that people can do this kind of stuff. Like this, Pachelbel's Canon is an orchestral piece of music. Avete visto lui nella parte finale del brano ha cambiato completamente, da maggiore è passato a una tonalità minore, no? Quindi cambiando anche nella parte finale anche l'atmosfera totalmente del pezzo, che da maggiore va in una dimensione più... God almighty, he did all that with one guitar? I mean, I'm assuming that the reverb or echo as an effect is set up on the amplifiers for whenever he strokes his voice, like echo, 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 echo. You know, whatever else it is. But mind blown. Boom. That was incredible.
That sounds like it should be in a movie. Maybe it has. I mean, it says Center Stage. I'm guessing Center Stage is the name of the venue and the thing he was performing at. But wow! He's just chill. He just finishes like, whatevs. Just another day. That's really good. The person. I've heard someone else do a version of this, and it's a Korean guy. He's now quite famous. Più malinconica. Beh, è fantastico, perché io dico questo? Perché lui in qualche modo, intanto in questo ascoltando Ali Bata in questo suo riarrangiamento ci restituisce praticamente anche in parte tutto quello che è diciamo la classicità del brano, ce lo riporta in parte a quella che è la struttura originale, no? Non dico barocca, ma comunque sta in quel sound. Quindi tutto quello che è stata l'interpretazione successiva sull'elettrico, sulle chitarre elettriche, eccetera, lui in questa sua versione ci riporta a qualche cosa di più classico. He's playing. Oh, it's just in a key change. What is that? Things just got a bit darker. Switch into a minor key. I'm gonna call that being a thing in the actual song. So I think he's just improvised that MB. He's made it his own, which is cool. Correct me if I'm wrong. Tiga reaktor langsung dibuat terbelalak saat Alip Ba Ta mulai memainkan canon rock dengan gaya fingerstyle yang luar biasa. Dari detik pertama, mereka tahu bahwa ini bukan permainan gitar biasa. Nada demi nada mengalir deras, penuh kekuatan dan presisi, seolah-olah gitarnya berubah menjadi orkestra penuh energi. Reaksi mereka spontan, mulut terbuka, kepala mengangguk, mata membelalak. Ini benar-benar luar biasa. Mereka terpukau dengan kecepatan jari-jari Alip Ba Ta yang menari di atas fretboard. Tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan. Semua teknik sulit seperti alternate picking, tapping, bahkan sweeping ia kuasai dengan sempurna. Tiga reaktor itu saling menatap tak percaya, seolah berkata, bagaimana mungkin seseorang memainkan ini sendirian dengan akustik? Ini level dewa. Harmoni yang ia bangun di tengah permainan membuat reaktor terdiam sesaat, lalu berteriak kagum. Mereka tidak menyangka gitar akustik bisa menghasilkan suara sekompleks ini. Alip Ba Ta tidak hanya membawakan canon rock, ia membedahnya, menghidupkannya, dan membentuknya kembali menjadi sebuah karya yang benar-benar spektakuler. Yang membuat mereka makin takjub adalah betapa mudahnya Alip Ba Ta terlihat saat memainkan bagian-bagian tersulit. Bagian solo cepat yang biasanya hanya bisa dimainkan dengan gitar listrik, ia ubah menjadi alunan akustik yang penuh tenaga dan detail. Tangan kirinya bergerak cepat tanpa celah, tangan kanannya memetik dengan kekuatan dan ketepatan yang memukau. Ini bukan sekadar bermain gitar,
Ini aksi panggung dalam satu instrumen. Ekspresi ketiga reaktor mulai berubah dari kagum menjadi hampir tak percaya. Mereka merasa seperti sedang menyaksikan pertunjukan seorang virtuoso kelas dunia. Setiap teknik, setiap dinamika, semuanya ditampilkan dengan begitu epik. Alip Ba Ta tidak sekadar menunjukkan skill, ia membawa emosi, power, dan keindahan dalam satu paket yang luar biasa dahsyat. Bahkan saat lagu memasuki bagian klimaks, Alip Ba Ta tetap stabil dan presisi. Reaktor nyaris kehabisan kata-kata, hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa kagum. Bagi mereka, ini adalah versi canon rock yang paling mengejutkan, paling menggelegar, dan paling tidak terduga. Tidak ada backing track, tidak ada efek, semuanya murni dari dua tangan dan satu gitar. Di akhir reaksi, mereka serempak menyimpulkan bahwa Alip Ba Ta adalah salah satu gitaris paling gila yang pernah mereka lihat. Bukan hanya karena kecepatan atau tekniknya, tapi karena kemampuannya menyulap lagu sekompleks canon rock menjadi sajian akustik yang tetap powerful. Mereka merasa seperti abis menonton konser skala besar dari seorang legenda. Satu kata yang keluar dari mulut mereka, dahsyat. Itulah lur untuk reaksi kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama channel 2BAC. Admin ucapkan terima kasih banyak telah menonton.